Unsay? Akong iuli ni ang imong regalo sa akong anak. Nga naman. Ha? Dako kay kulang sa imong regalo sa ako ba? Di ba nag-awot ta? Nag-meeting ta nga ang atong amutan sa regalo tag 50 nganong dako may kulang ani. Unsay, dako bagoy nga mao man na ato ang gisabutan, mao na ato ang gimitingan. Ingani nga kantidad nga regalo. Mao gani no, bisan ihapon pa ning imong giregalo sa ako ba? Sakto gani na, sobra-sobra pa gani. Kung ihapa. Kung ihapon nimo na sakto. Ibisan ihapon ta nato. Ha? Dako kay ko kulang sa imong giregalo ha? Oh? Sus, way pulos imong giregalo sa ako. Oh, ihapon ako ha? 10, 20, 30, 40, ising ko ran eh. Unsay 45, sobra-sobra na baya na. Apil man gunang rapper. Wala na ko apil sa meetingan ng rapper. Unsa naman ka? Unsa man apilo ni sa anak ko anak nga kauno ning rapper ni? Nga wala man sa kasabutan. Nya sakit mabawsan no. Kay nga no, atong niaging tuig ingana gyapon imong gibuhat sa kuha. Nga nang apili naman tuloy aging tuig. Ano dili? Karon. Nganong dili man gud nako apilon? Nga mao man gyapon nagibuhat nimo sa kuha. Nya nabawsan ti ka nagsuko-suko ka ikaw ra day kabalo. Tuwa man kay ko nireklamo sa imo ha. Ikaw nanoy nagreklamo nako. Ingana. Karon ang gihisgutan apil mo tong aging tuig.